Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Hello mga higala! Kamusta ka karon? Welcome sa tanan. Kini ang Health and Wellness Program nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero 1 nga kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Life Extension Vitamin D3. Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na-diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag-follow-up check-up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So lipay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life. Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Kung gusto nimo mangutana kanamo, i-text lang ang among cellphone number 0917-318-1720. Atong isgutan ang laing kaimtangan sa panglawas karong adlaw. Mag-isgut kita bahin sa anemia. Kini usa ka kondisyon nga mahitabo kung ang imong lawas walay igong himsog nga pula nga mga selula sa dugo o red blood cells o RBC. Ang mga RBC mao ang mga bahin sa imong dugo nga nagdala og oxygen sa imong lawas. Ang protina nga gitawag og hemoglobin nagtugot sa imong RBC sa pagsuyop ug pagpagawa sa oxygen. Kung walay igong RBC o hemoglobin, ang imong lawas dili makakuha og igong oxygen. Kung mahitabo ka na, posibleng nga babati ang mga sintomas sa anemia. Ang ubang mga tao adunay anemia apan walay gibati nga bisan unsang mga sintomas, apan kadaghanan makasinati ang mga sintomas nga nagbag-o gikan sa kasarangan hangtod sa grabe. Unsa man gyud ang mga sintomas sa anemia? Kini maong mga musunod: grabe nga kakaspad ang panit, kahuyang sa gininhawa, mahimo usab nga mubati og pagkalipong og bisan pagkuyapan, kusog o dili regular nga pagpitik sa kasing-kasing, kalisod sa pagbuhat sa normal nga mga kalihukan, jaundice o yellowing sa mga mata, panit ug baba, itom nga ihi, labad sa ulo, bugnaw nga mga kamot ug tiil, sakit sa dugan ug usa ka pagkurog o kasika sa mga dalunggan. Tungod kay ang anemia og kakulangan sa bitamina D, pareho nga hinungdanon nga isyu sa kaimsog. Daghang mga pagtuon ug pag-analisar ang nahitabo aron pamatud-an nga ang kakulangan sa bitamina D kaylap sa mga tao nga adunay anemia. Busa adunay usa ka meta-analysis nga ipahigayon. Gibase kini sa mga pagtuon nga gipatik sa PubMed sa 2014 nga adunay total nga 7 ka mga pagtuon nga gilakip sa meta-analysis. Nakaplagan kini og nahinapos nga ang kakulangan sa bitamina D nalangkit sa dugang risgo sa insidente sa anemia. Gisugyot sa mga pagtuon nga aron magpabiling maayo ang imong immune system. Siguruha nga adunay kaigo nga bitamina D. Ang suplemento sa bitamina D makapauswag sa kahimtang sa anemia. Adunay usab daghang mga pagtuon ug mga pagsusi nga gihimo nga nagpamatuod sa asosasyon sa kakulangan sa bitamina D sa gidaghanon sa mga kaso sa anemia. Nagkinahanglan gyud kini og igong bitamina D. Life Extension Vitamin D3 wala na ilain. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US ug gigama sa Life Extension Foundation. Kauban ang mga nanguna nga medikal nga doktor, eksperto og siyensya. Makasiguro ta nga luwas og epektibo ang mga produkto sa Life Extension tungod kay aprobado kini sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension natural, gibase sa siyensya og advanced nga giporma gamit ang randomized controlled trial. Nga mao ang bulawan nga subanan sa medikal nga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Mga higala, nahumana usab ang atong panahon karon. Daghang salamat sa tanang naminaw og nitambong kanunay sa among programa. Ayaw kalimti aron magpabilin nga maayong imong immune system. Siguruha nga adunay kaigo nga bitamina D. Ang suplemento sa vitamin D makapauswag sa kahimtang sa anemia.
Nindot nga balita sa tanan, ang Life Extension Philippines ga-offer og libre pero quality nga medical check-up for your convenience and savings. Kauban sa atong mga medical doctors nga gahatag sad og libre nga reseta, prescription ug konsultasyon sa tanang mga sakit. Muadto lang mo sa Life Extension Clinic sa Osmeña Boulevard, Cebu Doctors Building beside Cebu Gospel Church. Naatay clinic sad sa Orosio Building, Purok 3, Barangay Cansaga, Consolacion, Cebu. Sa inyong mga pangutana, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3 for longer life. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Tata Turno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na ako'y pulit dayo nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko din. Daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ako mag-bleeding. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Camel soy sauce, Camel soy sauce, alang sa special mong sudan. Camel soy sauce. Camel, sukang puti, sa sudan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto, ang sekreto. O sa pagkapit sa 25 sa Agosto, at sa ta magkita ninyo mga kaigsuonan sa drama nga naguluhan Bag-ong Haon adto sa Barangay Tubod, Bituon, Dumanhog. Kini ubos sa pagdapit sa ato ang Kapitan Ini Iskandalyo, pinaagi sa atong konsehal diha, konsehal Amay Maribong. Daghang salamat! Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3. Beaver Sandal! Beaver Sandal ang sikat o maligong sa dil mo haong ninutanahon. Beaver Sandal, mauyadong gamiton. Beaver Sandal sa tanang panahon. Beaver Sandal, ang super sandal. Kutis artista ba? Celebrity Beauty Soap na. Ang kinin ang flawless na skin, blemish-free at may kutis porcelana. Dahil yan sa Celebrity Beauty Soap ng SED Marketing. Taglay nito ang glutathione na nakatatanggal ng mga dead skin cells at pinapalitan ito ng mga bago. Nakakatulong din ito sa pagpapaputi ng ating mga balat. At meron din itong papaya extract na nakakatulong sa pagpapakinis ng ating mga balat. Celebrity Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Kutis artista ka na, nakagaganda pa. Gulya t-shirt, Happy Mart. Blouses, Happy Mart. Underwear, Happy Mart. Sapot sa kabataan, Happy Mart. Pantalon, Happy Mart. HAPPYMERT, Happy Mart. Abli na ang Happy Mart Mactan, dul sa Bactan, New Town. Agay, sakit kaayo akong tiyan. Dili gyud ko kalibang. Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika. Super Fiber, ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Na powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag yun, imlisan og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.